जोरदार कलताली हो स्वागत करंतु ए पवित्र माटी को आछंती आपण मानको किछि आनंद एवं ए भक्तिपूर्ण परिवेश मध्य उपस्थित अछंती आम मानकर सौभाग्य आपण माने आसिचंती घंटा घंटा धरी समय आपण अपेक्षा करचंती जो मानको देखिबा पई ताकर कंठरु किछि सुनिबा पई तापरे आसीबा जोगेंद्र महापात्र सार को तापरे देवेंद्र अधिकारी सर आगे आगक जावा ये माने अतिथि अच्छा भैरव सिंहपुर अंचल में उपस्थित अच्छा आम मान सौभाग्य ये माटी आज गर्व करुच्ची श्रीचरण महांती आपण मान मुंडिया मारुची गोटे ताली दे आसी अति सुंदर परिवेश अति चमत्कार परिवेश अति सुंदर संध्या आजिर संध्या सहज हो सरल हो सफल हो जोटा सहज जोटा सरल सेटा सफल होता है तेणु आपण मानकर एते परिमाण में बसी विश्वास करूँ दिल से हृदय कहूँ ये परिवेश एते सुंदर लगुच आपणर लगुच जमी आम आम अंचल प्रोग्राम कर विश्वास करूँ ये गोटे कथा बाकी एते दूर बाट आम आस खाली सर्ट रे कहूँ आपण मैंने कहीं बोरिंग हे ना कहीं व्यस्त विव्रत हे कारण बहु दिन पर आज प्रोग्राम आते समय जाऊँगी भी जाऊ आज दिन आलिक आसना आज दिन आपण मैंने थे कि नथिबे काली की कहींपारे ना मुझी कि नथी मुझे कहींपारे ना अंतत पक्षे जी समय आने हरिनाम संकीर्तन भजन जन प्रवचन पारायण इत्यादि बसीचे दुनिया भाड़ में जाओ दुनिया जुआड़े जाओ अंतत पक्षे 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा काल आम बसी बारंबार जगन्नाथ नाम कान शुणा तुंडे नवा विश्वास करंतु जेते कुंडी गोटे हाथ मार जेते आम शुणा सकल रोग दुख शोक सब छाड़ी पड़े विश्वास करते सत्य घटना टिके खाली भाई वॉइस रे टिके खाली डिले देबे रिपीट डिले गोटे लंबा माँ सारला बापा जगन्नाथ बड़ ठाकुरे रागिची मु तुम ऊपर धिक जीवन तो से दुखी मनीषर इज्जत केतना महत्व केते नीलाचल धाम जाई न पारुनी नाही किछि अभियोग तुमरी पाखरे मु हसिली गाय आगे ये हूँ जयपुर माटी संस्कृति और परंपरार माटी कलार माटी एमितिया लिस्ट मु अनेक 8-10 कंट्री बुली लिस्ट आसे विश्वास कर मु भाविली कौन चिठा आई आलू देखिले कोबी 4टा बैगण 5टा सरसों 2टा ना किंतु ये चिठा होची चिठा ये होची पवित्र चिठा विश्वास करंतु आपण माने एते सुंदर श्रोता एते सुंदर ऑडियंस ये चिठा ही कहि दउची आपण मान करो पसंद आरंभ करुच्ची कौटा आरंभ करें आपण मुझे आग आरंभ करुच्ची दुखी मनीषर इज्जत केतना महत्व कोड़े 25 टका सब संगीत घेरी गले अच्छी गाना टाना चल मत लगे से भी कार्यक्रम मुझे जानी जे ये अंचल केमी संगीत प्रेमी जगन्नाथ प्रेमी धन्यवाद समस्त धन्यवाद हेलो हेलो चेक अब टिके भाई रिपीट आउ गोटे कि 2टा रिपीट चेक 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 हेलो हेलो चेक चेक हेलो এটা ডিভাইডেড हेलो हेलो এটা মধ্যে টাইপ কাইলা মিষ্টি ব্রাইট লাইট
अच्छा ये दुटा पाखापाखि भाव देखिए समस्त टेकिबार मुरु दुई हाथ जगन्नाथ स्वामी की जय मां सरला की भंडार घरणी महाप्रभु 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 पदम मगरे गम गरे निरे पाली रे बापा गरे सा दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते मो पाई तेनु गड़ियारे तोर दर्शन केते ना पहाड़ केते दर्शन केते ना पहाड़ केते दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते मो पाई तेनु गड़ियारे तोर मो पाई तेनु गड़ियारे तोर दर्शन केते ना पहाड़ केते दर्शन केते ना पहाड़ केते दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते महत केते दुखी मणिषर खातिर केते ना
କେତେ ମହତ କେତେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତିକି ତାର ନିକଟ ମଥା ତ ନୁଆଇବ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ତ କହିବ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଦୁଃଖ କହିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ତୁ ମୋର ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ତୋହ ମନ ଯଦି ମୋହ ଠାରେ ଥିବ ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ ହେ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନେ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନେ ଦିନେ ଭେଟା ଭେଟି ହବ ହେ ଦିନେ ଭେଟା ଭେଟି ହବ ତେଣୁ ତୁ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିବୁ ଆସିବୁ ମୋ ପାଖକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେବି ଚାରି ହାତରେ ଦେଇଦେବି ସେମିତି ଏକ ଭାବର ବଦନଟି ଟିକେ ଖାଲି ଭାଇ ସଷ୍ଟେନ୍ ଟିକେ विजय भाई को गोटे जोरदार ताली आसू साबन सान भाई खाना पीना बढ़िया साधा खाना बढ़िया चमक बढ़िया है आ सब सारी देला से जो गांगुराम स्वीट गोटे मिठाटी खाई मुझे आज मिठा खाया छाड़ी मुझे कहली भावी यहाँ भल मिठा ना तेणु मिठा खाया बंद विजय भाई को ताली आस गपानी सानी पवगा गदा सानी धा पा 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 पम पा रे रे बाबा नी धा सा रे गा रे सा सा पा गा रे रे माधा 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 मा रे मा रे सा रे नि धा माधा मा पा गा मा पा सा नि सा रे गा मा गा रे सा रे नि धा नि रे सा श्री जगन्नाथ 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 नीलाचल धाम जाई मु परने नीलाचल जई मु पारुनी एइटु करुछि दंडवत हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जगन्नाथ नीलाचल धाम जाई मु परुनी नीलाचल धाम जाई मु परुनी एइटी करुछि दंडवत हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जगन्नाथ तुम नंदी घोष
ଯାଚୁଛି ନଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଥାଇ ମୁଁ ଯାଚୁଛି ନଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ନିଅ ତୁମ ହାତ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ঘটুটি ঘটিব যাহা আছে লেখা কোদিন প্রভু দেবে তুম দেখা সেদিন সে যায় করিছি অপেক্ষা জীব জীব যায় তুম কৃপা মাগুনি সরগ হরিজগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে समस्त जगन्नाथ स्वामी की मां सारना की मां भंडार घराने की अच्छा ये माँ मैंने बस हाँ मानिया पड़ो मुंडिया मार अच्छा केमी कौन सब घरे माण बस के जानी एमती बाकी हुड़हुड़ी पड़ा मत लगे ट्रेन पास कर छाड़ी आउ थे हरि बोल हुड़हुड़ी आते आनंद हरि बोल एत सुंदर माँ मैंने हुड़हुड़ी पकेले मत लगुच यही गाँव में चकुलिया पंडा टीम कर गोटे जोगार ताली आस मते बांधी नम मते बांधी नम रे ये बांधी लो बोलो अच्छा पछाड़ू भाई माने ये बांधी लो नहीं से मां कहते पुलिस बांधी लो अच्छा सब है गोटे लाइट कहलानी मुह को भाई लाइट भाई चेष्टा कर लाइट पके दो एपटे गोटे ताली आस अच्छा देखिया आमर बिसिंगपुर श्रोता माने समस्त संगीत प्रेमी अच्छा बर्तमान ताल बाजी ताल सागर बीज बाई ताली मारी नहले फेल समस्त मारे ताली रेडी आनंद करो आनंद करो हरि बोलो टिकटा चिल्लारो टिकटा चिल्लारो टिकटा चिल्लारो हरि बोलो मते बांधी नबो बांधी नबो बोलो कसम खाई आइছো
ବିଭୁ ବଜେଇବ ତବଲା ଗୋଟେ ଯୋଦାର ତ ଇଏ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଟିକିଟା ତିନିଟା ମତେ ବାନ୍ଧି ଦବ ରେ ଜମଦଉଡ଼ି ମତେ ବାନ୍ଧି ଦବ ରେ ଜମଦଉଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଟିକିବା ଦୁଇ ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଳଖିଆ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଭାବର ଭଜନ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭାବରେ ଭାବରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଠି ବସିବାର ସାର୍ଥକତା ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ପା ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ। ଦେହ ପା ହେଲେ ନାଇଁ ଭୁଲିଗଲା ଭାଇ ଯାହା ଥିଲା ସେ। ଦେହ ପା ହେଲେ ଆମର ଘରେ ବୋଉ ଆମର କଣ କରେ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଆମେ 2-4ଟା ଛୁଆକୁ ଧରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ବେଢାରେ ଗଡେଇ ଦିଏ। ହଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ କରେ, ରିଭର୍ବ ଟିକେ ଦିଅ।
ବୋଉ ଆମର ସାରଳା ମାଙ୍କ ବେଢାରେ ଗড়େଇ ଦିଏ ଆଉ କହେ ସେଇଠି ଗଡ଼ିଯା ରେ ପୁଅ ପଡ଼ିଯା ପାଦ ଟିକେ ପାଇଦେ ସକଳ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଶୋକ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଡ଼େ ଆମେ ଗଡ଼ିଯା ପାଦ ଟିକେ ପାଇଦଉ ବସରେ ବସି ଘର ଧରି ନଥିବ ଆମେ ରୋଗରୁ ଛାଟି ତେଣୁ ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସାରଳା ମାଙ୍କର ଗୀତ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। माइनस कर दे भाई ये फ्रंट मॉनिटर पे कमे दियो ये बैक मॉनिटर पे दियो भाई मेलोडियस के था भलो स्टाइलिश के था चाहू चाहू भलो के गाया ये बैक मॉनिटर के बढ़ी दियो ये दिटर पे माइनस कर हेलो 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 आपको माइनस कर दो आगे माइनस कर मोमा सरला बाबा জগন্নাথ মোমা সারলা বাপা জগন্নাথ তারপর কোন লেখা জনকু দেখিলে মুন্ডিয়া জড়কু দেখিলে টেকুচি হাত মোমা সারলা বাবা জগন্নাথ হে বাবা জগন্নাথ মোমা सारला कृपारू से ना श्रीचरण महांती आपण मैंने भाविबे केमिति हैला आपण मैंने टिके भावर गीत टिके धैर्य धरी शुणु जे चरण चरण बोली बहुटा को थिला सारला कृपारू से ना श्रीचरण महांती हैला केमिति हैला मु जेतो बळे छोट थिली आम अंचल रे आम गां रे अष्टप्रहरी भजन हो कीर्तन हो जणान हो मेलोडी हो अन्य गां रे यात्रा हो ड्रामा हो अनेक राति लुचि लुचि मुझे अंचल कार्यक्रम करे से अंचल समस्ते जानी चरण कई जन गीत गाँव चाल आम गाँव में यात्रा डाकिया मोर परम सौभाग्य अहोभाग्य सारला माँ पाखे अधिका पड़ी मुझे शुणिली सारला माँ कृपा न कले कंठशिल्पी हो पारे
ସ୍ୱପ୍ନାଘାତରେ ମୁଁ ଯାଇ ରହିଲି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲା ଆଉ ସେଦିନ ନନା ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୋତେ ନନା କହିଲେ ଯେ ଯାରେ ଯା ପୁଅ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମୋତେ ମିଳିଲା ଯାହା ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ତ ଶୁଣା ତେଣୁ ଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାରଳା ମହାତାର ପୁଅ ସେ କଥା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗାଇଥିଲି ଗାଁକୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାସେଟ୍ ଝଙ୍କଡ଼ ଗାଁ ପାରା ସାରଳା ମାଙ୍କ ସେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ୍ଠ ଚରଣରୁ ହେଇଥିଲି ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାରାଜ ସେଇ କଥା ଲେଖା କ'ଣ ଚରଣ ଚରଣ ବୋଲି आपण माने जानिथिबे अक्षय तृतीया दिन चाषीटीए मूलियाटीए हलियाटीए बिल मझिरे अखी मुठी बेची दे बिल मझिरे दुई हाथ टेकी दिए हे मणिमा हे जगन्नाथ ए सन खेत तते लागी आ दिया तो दिया जगन्नाथ दिया छप्पर फाड़ के दिया महाप्रभु करुणारू फसल सबुज शस्य श्यामल हो जाए अपर्याप्त फसल बिक्री हुए वर्ष सारा चली जाए फसल बिक्री कर स्त्री गहना किणे झीर बाहर पर पुअर पाठपढ़ा खर्च लगा महाप्रभु आम कंड देते कालिया चाहिए बोली हसुती मोर खेत सदैव सारला बोली गाँची मु गीत कला अधिष्ठात्री देवी स्वयं सारला माँ झाकू करुणा करती ना कृपा करती ना से कंठशिल्पीटी हो पारे से कथा लेखा कौन कालिया चाहिए बोली हसुती मो खेत सदैव सारला बोली गाँची मु गीत चले हाथ ए कथार अर्थ भाई माने कौन ना जड़े नहीं पारे रोष गुरुनिया दधी मु शयने सपने जागरण खाइले बसिले उठिले जगन्नाथ जगन्नाथ हेउथिबी जगन्नाथकर भजन सेवा करथिबी सेवक हे सेवकर 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 सेवकटी हेबी मला बेलको रोष गुरुनिया जड़े नहीं पारे रोष गुरुनिया जड़े नहीं पारे चले हाथ मां माने ए कथार अर्थ कौन जे शिशुटीर थरिला पादकू थरिला हाथकू प्रथमे माँ ही चले शिखी थाए माँ ही प्रकृत शिक्षादात्री संस्कारदात्री दीक्षादात्री माँ माने आपण माने गोटे कथा जानिथिबे जो घरे पुओटीए बालुंगा हो जाए समस्त दोष अजाणी दियंती ता माँ जो पुओटी आज नष्ट हो ता माँ जो पुओटी आज असंस्कारी कुसंस्कारी तेणु सबु बेले माँ ही प्रकृत पथ देखी पुओरे एपटे गले भल एपटे गले
চলে হাত মোমা শরণ বাপা জগন্নাথ বাপা জগন্নাথ জড়ে দে পারে রোজ করুণিয়া জড়ে নেই পারে চলে হাত মোমা শরণা বাপা জগন্নাথ মোমা শরণা বাপা জগন্নাথ হয়ে বাপা জগন্নাথ হয়ে বাপা জগন্নাথ হে মা হে মা যমুনা জগেছি গাধা নদরাধিকা
ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରାଣୀ କି ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି ଗାଁର କଥା ଆଖିରେ ଯାହା ପଡେ ତାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବି ଭାରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ଲିରିସିଷ୍ଟ ମନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗାଇতে ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଶ୍ରାବଣ ଭାଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାଇଲେ ଚଳିବ? ହଁ ହଁ ଶ୍ରାବଣ ଭାଇ ଗଲେ ଦୌଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଘର ଆଜ୍ଞା ସାଂଘାତିକ କମେଡି କଣ ନା ଆମ ଘରେ ଆମ ଗାଁରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଥରେ ଆସିବା କଥା ଆମେରିକାକୁ 7-8 ଥର ଆସିବ। ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଆଳୁ ଚାଉଳ ସାରି ପରିବା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିଲେ ଢୋ କିନି କବାଟ ବାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ଆମ ଗାଁରେ। ଭାର ବ୍ୟବହାର ଜଣ ଜଣ ଚଲାନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାନ୍ଧି ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଆସି 7-8 ଦିନ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଛୋଟ ଥାଇ ମୋର ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଉପର ବଡ଼ ଭାଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପଛେ ପଛେ ଏପଟେ ବସି ସେପଟେ ବାହାର ସେଉଠୁ ଯାହା ଶିଖିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କରି କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଆସିଲି ଗାଁରୁ କଟକ ସମ୍ରାଟ କ୍ୟାସେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ରିଲ୍ ବାଲା କ୍ୟାସେଟ୍ ଚାଲିଥାଏ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ଗୋଟେ ଗାଈ ଯାହା ଶୁଣିକି ଛାଡ଼ୁ ତାକୁ ଆଣି ସେଇଠି ଯୋଡ଼ିକିରି ଗାଇ ସେଇଥିରୁ 2-3 ପଦ ଗାଉଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବି ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପଠେଇ ଗୋଟେ ତାଳି ଆସି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବାଜା ଟିକେ ଅଲଗା ତା ମ୍ୟୁଜିକ ଟିକେ ଅଲଗା ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବଜାଇ ପାରିବେ ପାରିବେ ନା ମୋର କାହିଁ ଡାଉଟ ଟିକେ ସେ ଆଗ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ 1 2 3 ମାରିଆ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗେ କଟକରୁ ଆଇଛନ୍ତି ବଜେଇ ପାରିବେନି କଣ ଏଡେ ବଡ ସଭାରେ ଆମକୁ ବେଜିତି କରୁଛ ବଢିଆ ବଜେଇଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟିଆ ତାଳି ପ୍ରଥମ ପଦ କଣ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବେ। ହଁ ବୋଇଲା ବଡ ବଡ ଆଳୁ ଦବ ବୁଦା ବୁଦା ସାରୁ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ବଡି ପୁଣି ହଡ଼ାଇ କଖାରୁ ଭାଇନାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣ୍ୟର ଦେବ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଇଦେଲେ ନରକେ ପଡ଼ିବ ଭାଇନା ନରକେ ପଡ଼ିବ ନା ଦେଖବ ଆଉଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ବୁଦା ବୁଦା ସାରୁ ପୂଜା ପୂଜା ବଡ଼ି ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ କଖାରୁ চিড়ি চিড়ি ହେଇଗଲେ ନରକେ ପଡ଼ିବ ଭାଇନା ନରକେ ପଡ଼ିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ବୋଇଲା ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ବାଇଗଣ ଦବ ଶୁଭୁଛି ପଚାରୁ ଶୁଭୁଛି ଆବାଜ କାହିଁ ବାନ୍ଧେଇ ଗଲି ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ବାଇଗଣ ଦବ ନନା ତାକୁ ଆଜି ନେଇ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କଣ କରିବ ନା ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଏ ଏଇଠି 2 ଜଣ ମା ଆମର ବଇଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ମଝିରେ 3-4 ଜଣ ମା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଳି ପରିଆ ଆଇଟମ କୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କଣ ସେଇ ଡାଲମା ଯୁଗ ରାଶି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ତମର ମୁଗ ଉପରେ
ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ବାଇଗଣ ଦବ ନନା ତାକୁ ଆଜି ନେଇ କୋଉ ଆଇଟମ କରିବ ମା ଆଗରେ କହିଛ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କହିଲ ଜୟନ୍ତୀ ଆଇଟମ ଘାଟିଆ କହିବ ଏପଟରେ ଏତେ ମା ମାନେ ବଇଛ ଏଇଠି ମା ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ବାଇଗଣ ଦବ ନନା ତାକୁ ଆଜି ନେଇ କୋଉ ଆଇଟମ କରିବ ଘାଟ ତରକାରୀ ଝିଅ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କେତେ ରୋଷେଇ ଆସି ଭାତ ଭାତଟା ଜାଣିଛି ଡାଲି ବି ଜାଣିଛି ଭଜା ବି ଜାଣିଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ହଁ ଜାଣିଛି ଭାଜିଲୁ ଭେଣ୍ଡି କେମିତି ଭାଜି ପୁଣି କହିବୁ ନାଇଁ କେମିତି ଭାଜ ତୁ କହି ମମ୍ମି ନା କେମିତି ଭାଜିବୁ ଗୋଟେ ତରିକା କହୁନୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭାଜିବୁ କେମିତି ଭାଜିବୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଶାଶୁ ଘରୁ ତୋଡ଼ା ଖାଇବେ ଶାଶୁ ତାକୁ ରଖେଇଦେବେ ରୋଷେଇ ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କଣ କହୁଛି ଏପଟୁ ତାଳି କୋଇଲା ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ବାଇଗଣ ଦବ ନନା ତାକୁ ଆଜି ନେଇ ଭରତା କରିବ ଏଇପଟୁ ଟିକେ ତାଳି ଆସୁ ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ବାଇଗଣ ଦବ ନନା ତାକୁ ଆଜି ନେଇ ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ବାଇଗଣ ଦବ ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ବାଇଗଣ ନନା ତାକୁ ଆଜି ନେଇ ଘାଟିଆ କରିବ ଭାଇରେ ଘାଟିଆ କରିବ कैमरा टिके बुलाई दे टिके 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 तू क्या बोलता मां माने आगुने पूरा बड़ चकुलिया पंडा कोची भाई माने टिके सुन चकुलिया पूजा जेतोले दांडे रे जाए मां माउसी माने कथा कय মা মাউসী ମାନଙ୍କ କଥା କଣ କହୁଛି କହିଲା ମା ମାଉସୀ ମାନେ ନ କରିବ ହଟ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ନ କରିବ ହଟ ନାତୁଣୀ ମୁଣ୍ଡେ ଝୁଲୁଥିବ 1.5 କିଲୋ ଛୋଟ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ନ କରିବ ହଟ ନାତି ମୁଣ୍ଡେ ଝୁଲୁଥିବ 1.5 କିଲୋ ଛୋଟ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ନ କରିବ ହଟ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ନ କରିବ ହଟ নাতি জীবতে থাকিলে ছোট ভাই না যে থাকিলে ছোট হরি বল भाई माने सीरियस गीत जो तमरा होची दुख गीत हमें कांदी पकौचे धूम धड़किया बाड़िया पीटा गीत होची हमें नाची पकौचे अंत कथा गोटे गीत भाबेरे जीव कॉमेडी रे जीव हसी हसी एन्जॉय करे सेति भाई गीत टी गाई चकुलिया पछड़ के ताई ओ चकुलिया पंडा आलूटे पद कोन कोची संगे चकुलिया पंडा जे तमरा दांडे जाए मझिरे दांड एपटे घर सेपटे घर प्रति वर्ष जाई जाई एपट घर को चिन्ह एपट घर ना संजु सेपट घर ना मंजु पछपट घर फुलणा इलो नेत्री हाँ धोबणी चंपेई मुकुति खुड़ी रंगपुड़ी बेलो समस्त को चकुलिया पंडा चिन्ह भारी चालाकी चकुलिया पंडा कौन करे संजु मंजु घर हम गाँव में आमने सामने आसे संजु मंजु ना रे आलू सालू के पदे पदे गाई दे गीत सरू सरू फाइनाली संजु मंजु कबाट बोली चाउड़ा आउ अंत धरी पदा को अच्छा भाई माने सेई पटुटे हो के हो किने हो भगत ओ भगत ये एते मां माने भौणी माने इठी बोली तो एते ना कहि गोटिए ना बाजी ये किछि न बाजिले करे संजु मंजु बाजी थबो
संजुके मंजुके हाथ टेकिले टिके चिनु वर्ष देता संजुके मंजुके हाथ टेकुना और संजु मंजु ପାଇଁ ताली आसु संजु मंजु कथा कोन कहते बोला संजु मंजु घर आसी पड़ी गला अछि प्रधान घर सुखी बुढ़ी रही गला बाकी संजु मंजु कहीं ना नले गला के प्रधान घर कहीं ना गला को दी जाबुडा समस्त ताली संजु मंजु घर आसी पड़ी गला अछि प्रधान घर सुखी बुढ़ी रही गला संजु मंजु घर आसी पड़ी गला संजु मंजु घर आसी पड़ी गला भाई रे प्रधान घर गला का कोना कोई भाई बहुत बहुत मां के घर कहीं चोरी घर हो ओदी मोरी घर का घर को कोई हैं पात्र मानस पात्र घर पात्र घर सुखी बुढ़ी शाशु बहु भितर लगी नंढे नंद भरज बाटिया पिटा बुढ़ा बुढ़ी कामटा कामटी चुमटा चुमटी तोटा शाशु बहु कथा कौन कहूँ बोला शाशु काणी बहु काणी ननंद आखि फुला चाउल को देवे बोली खोजुंती से भाई कहूँ छुंदा फुला शाशु काणी बहु काणी ननंद आखि फुला चाउल को देवे बोली खोजुंती फुला शाशु काणी बहु काणी ननंद आखि फुला शाशु काणी बहु काणी ननंद आखि फुला चाउल को देवे बोली खोजुंती फुला भाई रे खोजुंती फुला बुढ़ी राखी सालानी बुढ़ा बसी खेलुची तास बुढ़ानी थिला चुना माछ रूपास बुढ़ी राखी सालानी बुढ़ा खेलुची तास बुढ़ानी थिला चुना माछ रूपास बुढ़ानी थिला चुना माछ रूपास बुढ़ी राखी सालानी बुढ़ा खेलुची तास ओइले खेलुची तास सेदिन संक्रांति दिन बुढ़ा चुंगुड़ी माछ आनी बुढ़ी जल्दी गेजरे गेजरे हेछि बुढ़ा गंगू बाड़ी रे पकई बाहर बुढ़ी जाई कोमरे बसे चुंगुड़ी माछ ताकू देखि बाड़ी आटीटा कहउतनी बुढ़ा बुढ़ी सेय को देखि चकुलिया पटा कामची बोला बुढ़ा गो कुली पड़ी नेई गला तड़ी बुढ़ा गो कुली पड़ी नेई गला तड़ी कहा हां कौन
କିଏ କହୁଛି ଛୁରୀ ବୁଢୀ ବୁଢା ବୁଲି ପଡି ନେଇଗଲା ତଡି ଲେଉଟାଇ ପଡି ବୁଢୀ ବୁଲାଇଲ ଏଠି ଭାଇ ଭାଇ କହୁଛି ହାତୁଡି ବାଡି ବୁଢା ବୋଲି जगन्नाथ स्वामी की भाई बरो बुलाई पैसा दे जापान खिया खर्च हो गला डी फ्लैट माइनो अब गोटे गीत गाई जाई जता पर मानसिक गाई मते मते भाई देखि दिले भुवनेश्वर रे एबे बेसी पुरे देखि भाई पे गोटे जोड़ा तालिया मास्टर दियो सुखा एक जीवन तो से प्रभु नाम धरे नहीं से जीवन किछि माने नहीं से जीवन के मुख्य नहीं जही जगा बहुत छाई नहीं एक जीवन तो से पछड़ जोड़ स्व भाई माने माँ माने जे ताड़ी जमा मारे ना हरि
ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ସାବନ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ହଁ ହିଟି ନିଅ ତାକୁ ଏଇ ଟିଡିଆର ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ରେଡି ଟିଟୋ ଜୀବନ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ ଟିଟୋ ଜୀବନ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ କେବେ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଟିକେ ଭାବନା ଏଇ ଶୁଣିତେ ଛାଡ଼ି ମିଳି କା ଝିଅ ଆମ ଝିଅ ଭଲ ଝିଅଟା ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ଆସେ ବଢିଆ ଝିଅଟା ବଢିଆ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଟିଟୋ ଜୀବନ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ ଟିଟୋ ଜୀବନ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ କେବେ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ କେବେ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ଜଗା ବହୁତ ନାହିଁ ଟିଟୋ ଜୀବନ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ ଟିଟୋ ଜୀବନ କି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ ଟିଟୋ ଜୀବନ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ ଟିଟୋ ଜୀବନ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ ଟିଟୋ ଜୀବନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ ଟିଟୋ ଜୀବନ ତ ଟିଟୋ ଜୀବନ ତ ଟିଟୋ ଜୀବନ ସେଇ ପଛର ଯୋଉ ଅଳସ ଭାଇମାନେ ଯେ ତାଳି ଜମା ମାନେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ସେଇ ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ମା ଶାରଳା କି ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀ ମା କି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।